ବାଜିଲାଣି ଆସିକି 2:30 ଇଏ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ଆସିଲୁ ଟିକେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇ ଦେଇକିନା ଯିବା। ଆଜିର ଡିନର। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपको वेलकम करछि मो यूट्यूब चैनल ओडिया झियो प्रियंका। आशा करछि आपण समस्त भले थिबे, खुशी थिबे। चलंतु आज गोटे नुआ ब्लॉग से आपण मन पाखु आछि। चलंतु आज दिनटा केमती कोन कटुछि मो देखिए। आज गोटे केक ऑर्डर अछि। एटा एक्चुअली गोटे बेंटो केक थीम अछि। तो कौन थीम अच्छी एटार फाइनल लुक हो जाओ आपण मानकु देखेबे। फाइनाली दीटा जाक बेंटो केक डन। एटा दीटा जाक बेंटो केक अच्छी तो अलग अलग थीम रा अच्छी। तो तार यहाँ फाइनल लुक तो आपण मानकु केमती लगुच आपण मैंने कमेंट रे जनइबे। केक ऑर्डर करबा कले द केक हाउस कटक रे इंस्टाग्राम रे मते अकाउंट अच्छी, मते मेसेज करि परिबे। थैंक यू। वाडे कपड़ा के छणा आसले तेल टप 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 गला मोर पकोड़ा। से तार अंडा खाई शेष करदेला पूरा। वीडियोटा कर पाइलेनी एत जोर अंडा खाइला। शॉर्ट वीडियो रे देखिदेबे। आ पकोड़ा खाउला अनै जमिया पकोड़ा पकोड़ा चिकन पकोड़ा खाइबा आस किए खाइब आम चिकेन पकोड़ा। आइला बेलू थी ना धुआं क्या वीडियो पड़ा लेट हम। आज डिनर बिरियानी आमर आज बिरियानी लेग पीस हेलो लेग पीस ए पीसटा कुकी पाई खाइबा बिरियानी चचंबर डाल चचंबर। पूर्णिमा पाई आमे आसचु बाबा मंदिर। गला दीप किणवा दीप नहीं आसला जीवा टिके मंदिर। दर्शन करके आसिक आसलु टे दहीबरा आलुदम खाई देकिना ଯିବା। काली मट्टी मो आउ टिके पियाज दे दियो। आसीगला
ଧର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ରହୁଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ତ ମାନେ ସେପଟକୁ ଆମେ ପଳେଇଛୁ। ମୁଁ ତ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲୁ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଏଇଠି ଖାଇକି ଯାଉ। ଏପଟେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଟକର କୃଷକ ମାର୍କେଟ, ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲୁ ତ ସେଇଠି ଆସିକି ନା ଏଇଠି ହିଁ ଖାଇକିନା ଯାଉ। ମୋ ଭାଇର ମାନେ ରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଉସୀର ପୁଅ, ତାର ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଫେଭରେଟ୍। ସେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଆସି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଏ। ପୁରା ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ। ଆଉ ଅବିକା ଆସିଥିଲି ବି ମନ୍ଦିର ଏତେ ଦିନ ପରେ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଯେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା। ଖାଇସାଇଲୁଣୁ? ଖାଇଲୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା? ଏତେ ଦିନ ପରେ ନା, ଟେଷ୍ଟି ନା? ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ସତରେ। ବାଜିଲାଣି ଆସିକି 2:30। ଇଏ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି?